والی محنت، نبیوں والا کام اور پورے عالم کی فکر، پورے گاؤں کی فکر، پوری بستی کی فکر ہمارے دلوں میں آ جائے کہ لوگ اپنے کام کا سوچتے ہیں اور دیندار آخری ٹائم جب سونے لگے تو اس کی آخری سوچ یہ ہو کہ اللہ ساری دنیا کلمہ پڑھ کے تیری جنت کا حقدار بن جائے، اور مت سوچیا کرو کہ فلاں دوزخ جائے فلاں دوزخ جائے۔ نہیں، میں اس زندہ بندہ ہے کہ میری نظر دے اندر میں مصطفیٰ نو کاپی کرنا ہے، اللہ دی ذات کائنات دی مالک ہو کہ زمین اسمان للہ میراث السماوات والارض، اللہ زمین آسمانہ دا وارث ہے۔ تو جدو بے نیاز آسمان زمین دا وارث اور وہ وارث ہو کے بندے دے آخری سانس تک انتظار کردا ہے، تے اسی کدھر دے ٹھیکیدار اسلام دے کہ اسی کہنے ہیں بندہ دوزخ نو جائے گا نہیں۔ جدو اللہ آخری سانس تک انسان دا انتظار کردا ہے کہ اج میرے وال آ جائے، کل آ جائے۔ اور حضور کی بھی یہ صفت ہے، حضور دے دل چ پوری انسانیت دی محبت سی، حضور دے دل چ کسی دی دشمنی نہیں سی، حضور دے بارے لوکاں نو دشمنیاں ہیگیاں سی، پر میرے نبی دے دل چ کسی دی دشمنی نہیں سی۔ اج جنیاں مسیتاں کیوں ویلی ہیں؟ آج مسجداں چ کام ہی یہ چلدا ہے کہ تیری نہیں ہوئی، وہ آندا تیری نہیں ہوئی، دوجا نماز پڑھ کے آندا تیرا بٹن کھلا سی انج کر کے۔ تو اسی تے ہر ویلے ایک دوجے نوں تنقید دا نشانہ بناندے، اور بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے لوگ زیادہ علم پڑھ جاتے ہیں وہ دوسرے کو تو انسان بھی نہیں سمجھتے، وہ دوسرے کو اللہ معاف کرے جنتی تو دور کی بات ہے، انسان سمجھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ تقوی کا اور یہ علم کا اور یہ جناب اپنے آپ کو مدیر کا اور محتمم کا یہ جو خمار ہوتا ہے نا، اور علاقے کے چودھری کا، یہ خمار انسان کو نیچا کر دیتا ہے۔ نہ علم کا تکبر اللہ کو پسند ہے، نہ محتمم کا تکبر اللہ کو پسند ہے، نہ مدیر پونے کا مطلب تکبر اللہ کو پسند ہے، نہ علم کا تکبر اللہ کو پسند ہے۔ یہ اکثر اہل علم میں ہوتا ہے، بھئی تو کنوں سن کے آئے میں فلانے مولوی انہوں کی آندا ہے؟ اور بھئی جس کے پاس ہزاروں لوگ آگے بیٹھے ہیں، اگر کوئی اس کے اندر کو قطعہ پایا ہے تو دے اگے ہزاراں بندے بیٹھ جاندے ہیں۔ اور جو اتنے علم کے غرور کرتے ہیں، ان کے اپنے بچے ان کے پاس بیٹھ کے بات سننا پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام صاحب نے لکھا ہے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس علم سے انسان کو فائدہ نہ ہو۔ کیلے بندے کے پاس علم ہو، اس کا انسان کو فائدہ نہ ہو، تو وہ علم کیا کرنا ہے؟ علم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے پاس اگر ایک حدیث بھی ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، یہ علم آپ کا قبر میں جائے گا ساتھ، کہے انشاءاللہ۔ اگر تہاڈے کول 10 حدیثاں نے تے تہاڈے کو بولن والی زبان ہی نہیں انج دی ہے کہ اگلا تہاڈی کھلو کے گل سن لے۔ کئی بار بندے لیٹ ہو رہے ہوندے نے تے مینوں ویکھ کے گڈی کھلار لیندے نے، میں کھلوتا ہونا نا، او جی مولوی صاحب سانوں جلدی بڑی سی پر اسی آکھیا 2 منٹ گل کر لیے، سن لیے، تے جے میں انہاں نال کوڑا بولاں گا کدی گڈی کھلارن گے؟ بھاویں میرے کول 50,000 حدیث ہوے، انہاں میری باڈی لینگویج دیکھنی ہے، لوگوں نے اخلاق دیکھنا ہے، کردار دیکھنا ہے۔ آج کردار بالکل زیرو ہے، اور لوگ لکھ دیتے ہیں جناب یہ اسلاف کی نشانی ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، بڑوں کی بنائی عمارتوں پہ بیٹھ جانا یہ کمال نہیں ہے۔ بڑوں جیسا اخلاق، بڑوں جیسا کردار اپناؤ۔ بڑوں کی خالی بنی بنائی کرسیوں پہ بیٹھ کے چودھر کرنا یہ کوئی چودھر نہیں ہے۔ بڑوں نے مارے کھا کے اتنی بڑی بلڈنگیں بنائی، اتنے بڑے درس بنائے، اور اب ان درسوں کی مسندوں پہ جو بیٹھے ہیں وہ ان جیسی محنت کر کے نہیں بیٹھے، ان جیسی مارے کھا کے نہیں بیٹھے، تو پھر ان کا کردار تو ان جیسا نہیں نہ ہو سکتا۔ تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اپنے باپ کی کرسی پہ بیٹھو تو باپ جیسا کم از کم اخلاق ضرور اپنا لو۔
किरदार तो नहीं बन सकता, क्योंकि एक बाप ने सारी उम्र गुजारी होती। तो आज कितने बंदे वादा करते हैं कि हम अपने इल्म को अच्छे अंदाज में दूसरे तक पहुँचाएँगे, कहें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जो तुहाडा अखलाक ही अच्छा नहीं होएगा, बद अखलाक बंदे का ना इलम उन्होंने फायदा दिंदा है। बद अखलाक कहते किनू ने कि जिहड़ा कोई गालां कढदा ओह है। बद अखलाक आदात दे मजमूए नूं कहंदे कि उहदे च इतनियां बुरियां आदतां हुंदियां ने कि लोग उन्होंने बद अखलाक कहंदे। और आज कितने दोस्त अहबाब बैठे हैं सो समझते जी मिठी ज़बान बोलो तो ये अखलाक है। नहीं, हर आदत अच्छी अपनाना इनू अखलाक कहंदे ने। और बुरी आदत जिहड़ी है वह सारिया चीज़ां जमा होंदियां जान, एक तो लैके 10 50 100 बुरी आदत जमा हो जाए, लोग आते हैं बंदा बड़ा बद अखलाक है। तो इस मतलब नू समझ जाओ कि मिठी छुरी वाली ज़बान कली अखलाक का नाम नहीं। हाँ जी, ज़बान मिठी होवे मगर उहदे च सच्चाई भी होवे। ऊँची बोले उहदे च। हज़रत सईद बिन आमर ज़बान बड़ी मिठी है ते लैके हज़रत उमर को गए तो अगे शख्सियत कड़वी भी बड़ी है ते आदल भी बड़ी है। हज़रत उमर बड़े खलीफा सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, जाके कहते ने अस्सलामु अलैकुम। कहते बेटा ये लाइट नहीं जुमे में जलानी, किसी ने मोबाइल की। कहते अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किवें आने होए? कहन लगे जी ना मैं मीटर लवान आया ही, ना मैं मुंडा भर्ती करान आया ही, ना मैं तुहाडे कोल कोई काम लैन वास्ते आया ही, ना कासद भर्ती होने वास्ते आया ही, ना दर्जा चहारम दा मुलाजम लगन वास्ते आया ही, ना कानूगो, ना तहसीलदार, ना पटवारी, ना उमर शेर, ना पुलिस वाला ते ना मस्जिद दा इमाम ते ना खादम ते ना नमाजी। मैं ते अपनी नमाज पढ़ना है, ताड़े कोल कुछ लैन नहीं आया। कहते ने हुक्मराना दे बूहे ते कोई मसले लैके आई देने ते तुसी टाइम ज़ाया करने वास्ते आ गए। कहन लगे नहीं, टाइम भी ज़ाया करनी आया, अपना एक फर्ज निभाने वास्ते आया। मैं वेख्या कि वड्डे हाकम दी कुर्सी ते एक हाकम बैठा है, इत्थे सदीक़े अकबर बैठे, इत्थे मुस्तफा बैठे, इसे कुर्सी ते अज उमर बैठा है। ते कहते ने मैं दसन आया है उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी। इत्थे वड्डियां दी कुर्सी ते बह के और बद खलाकां दे IG बन जाते हैं। अल्लाहु अकबर। जनाब सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने खड़े ने, उमर दे सामने खड़े हो के गल कहना, उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी। 39 चक च दीन बढ़ाए, सत्याने बंगले च दीन बढ़ाए, क्योंकि इत्थों मौलवी बन बन के निकलते ने। पर सत्याने बंगले च कोई मौलवी दसे, कोई जनाब शेखुल हदीस दसे, कोई सत्याने बंगले दे नमाजी नूं मैं पुछना चाहना है, कदी SHO नवां आवे ਉਹਦੇ कोल जाके क्या आवे अस्सलामु अलैकुम जी, बड़ा औखा तुहाडे कमरे च पहुँचे आए, मैनू आउण भी नहीं सी दिंदे, मैं सादा जिहा बंदा 39 छकदा में, मैनू तुहाडे नाल कम भी कोई नहीं, ना मुलजम छड़ाण आया है, ना किसी नाल ज़्यादती कराण आया है, सिर्फ इक्को काम आया है कि अल्लाह तो डर के फैसले करी। तैनू अल्लाह ने इस इलाके का अफसर बनाया है। कदी किसे कहा है किड्डा वड्डा मदरसा है इत्थे? अल्लाह अकबर। जिन्ना वड्डा बंदा मिलेगा मौलवियां नूं, खास करके दरस के जोड़े सरबराह मोहतमम होंदे ना, इन्हों जिड्डा वड्डा बंदा मिले ना उन्नी चमचागिरी रज के करनगे, नाल सैल्फी लवाउणगे, नाल तस्वीर लाउणगे, नाल कहेंगे देखो जी ये विज़िट करो हमारे कमरों का, ये सारा निज़ाम चल रहा है माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत है जी। तो जोड़ा उन्होंने कोई वाज करना वो बिल्कुल नहीं करना। मैं अगले दिन वजीरे कानून नूं मिलिया, मेरी वीडियो मौजूद, मैनूं की कहा जनाब ऐसे कानून बनाया जे कि पंजाब नूं भी फायदा होवे, आवाम नूं भी फायदा होवे। हुण दसो वजीर कोल बह के गल करनी हुंदी है जी, पर मैं करना है जिथे बहना है, जिहड़ी जगह ते बहना है, जिहड़ी रात कबर चों ते आनी है वो बोलो ते वो तुसी ना डरो, तुहानूं कुछ नहीं हुंदा, मैं तो तुहानूं इंशाअल्लाह बचा लांगा अल्लाह दे फजल नाल, तो तुसी मेरे ते सुट दिया जे सारी गल। पर गल हाँ थोड़ी जी गवाही दे दो नबी पर मैं सच का साथ नहीं दे सकते, तो जुबान ना गवाही तो दे सकते हो कि आ बंदा जी गल कर रहा ठीक है, चलो नाल चल के नहीं जा सकते, तो इन्नी को तो कह सकते भी मौलवी साहब ठीक है। बड़ी वड्डी गल समझाना चाहना है, वड्डियां को बवो तो वड्डी गल करया करो, छोटी गल ना करया करो, डर के ना करया करो।
کیا منظر ہوئے گا کہ حضرت عمر اتنے جلال والے خلیفہ. حضرت سعید بن عامر کہندے نے اللہ تو ڈر کے فیصلے کری. حضرت عمر کہندے نے اتھے بیٹھ جاؤں. سعید بن عامر کہندے نے مینوں پریشانی لگ گئی. عمر کوئی کھڑا کرے گا، تیرے میرے ورگے افسر ہوندے، خلیفے وقت دے ہوندے، حکمران ہوندے، کہندے دا پرچے چ نام پا دو، اینو واچ لسٹ چ رکھ لواؤ، جناب جی سکورٹی اداریاں نو کہندے اینو فور شیڈول چ پا دو، اینو تن دو، کیونکہ ساڈے ملک چ اج کل فورساں بڑیاں نے، کوئی بندے چکن والی، کوئی شٹر چکن والے، کوئی پاؤڈر چکن والی، کوئی نشئی چکن والے، کوئی مولوی چکن والی، کوئی جناب مستاں ریکی کرن والی، کوئی جناب اعلیٰ دنیا دے تے تجاوزات چکن والی ہے، کوئی اشتہاری چکن والی. فورساں بہت ہو گئیاں نے. گل بڑی وڈی ہے، دھیان کرے آجے یہ ساریاں چیزاں چک لیندے نے، کچے دے ڈاکو نہیں چکے جاندے. بس ایتھے مولوی ذرا کو سپیکر چ گل کرے نا اس لیے پھڑ کے لے جانا. سارا انصاف مولوی تے، سارا قانون مولوی تے، کیونکہ مولوی چھیتی لب جاندا ہے، کیونکہ اہی تے سامنے ہونے، اسی کڑے کماداں چ لکے ہونے، تے انہاں نو پھڑو جڑے تانوں لبدے نہیں. بڑے وڈے جملے نے، اللہ اکبر، اللہ 39 چک دے باسیاں، ستیانے بنگلے دے رہن والے آؤ، بڑے وڈے جملے نے. اللہ اکبر، اللہ میرے کملی والے نبی نو منن والے ہو، نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے ہو. حضرت عمر فاروق دیکھنا جی دور دی بات کر رہے ہمیں، وقت دا حکمران کہندے نے بٹھاؤ. تھوڑی دیر گزرے، حضرت عمر نے پھر بلایا سعید بن عامر نو لے کے آؤ. سامنے آ گئے، اکھاں چوں آنسو ڈیک دے پے، داڑھی ہنجوانا پرن لا پئی. سعید بن عامر کہندے نے جناب میں کوئی جناب دی توہین نہیں کیتے، کوئی تنقیس نہیں کیتے، تاڑنا زیادتی نہیں، کوئی جناب دی ظلم دی بات نہیں کیتے، تاڑی کسے جگہ تے میں بخت ہوئی نہیں کیتے. تے آج رون دی وجہ کیا ہوئے؟ کیا میری وجہ تو جناب رون لگ پینے؟ حضرت عمر دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں، فاروق اعظم دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں، مراد رسول دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں. کملی والے دا پیارا منگیا ہویا غلام ہے. کہن لگا او سعید بن عامر مینوں قریب تو آ کے کہن والیا عمر اللہ تو ڈر کے فیصلے کری. کہندے نے آ جایا کر، عمر نو ڈرا جایا کر، 8 دن پھیرا مار جایا کر، عمر اللہ تو ڈر کے فیصلے کری. کہندے نے تو مینوں اللہ یاد کرا دیتا ہے، خالق یاد کراتا ہے. سعید بن عامر جان لگ گئے. پھر آواز ماری سعید میرے کو آنا، ہنا اجلس تے بیٹھاؤ. جدو کول بٹھا لیا تے دربان بلایا، کہندے پروانہ لکھاؤ کہ میں سعید بن عامر نو فلاں علاقے دا گورنر بنا دیتا ہے. حضرت سعید بن عامر کہندے جناب معاف کرنا، میں تے تانوں اللہ تو ڈراؤن آیا ہوں، تسی مینوں ایڈی وڈی حکومت دے دیتے، میں تے اللہ تو تانوں ڈراؤن آیا ہوں. حضرت عمر فاروق اے نہیں کیا تو میری بریانی ونڈی ہے، کوئی میرے الیکشن چ دیگاں ونڈیاں نے، تو مینوں سپورٹ بڑے کیتی ہے، تو جناب میری کمپین کیتی ہے کہ عمر نو خلیفہ بنا لو. کچھ نہیں کیتا، مگر سعید بن عامر کھڑے نے، عمر نو کسے سفارش بھی نہیں کیتے. یہ ہے انصاف، یہ ہے میرٹ، یہ ہے اسلام، یہ ہے ریاست، یہ ہے قانون، یہ ہے دنیا میں چیک اینڈ بیلنس، یہ ہے معیار اسلامی دنیا کا، یہ معیار ہے اللہ والے کا. سعید بن عامر کسے بندے دے ذریعے پیش بھی نہیں ہوئے، ڈائریکٹ ہی آ گئے. نہ کسے یار دا سہارا، نہ کسے جناب اعلیٰ بیلی دا سہارا، نہ کسے چودھری، نہ گورنر، نہ حکمران دا سہارا. اللہ دے سہارے دربار خلافت دے اندر کھڑے نے. کہندے نے اللہ تو ڈر کے فیصلے کری. سعید بن عامر تینوں فلاں علاقے دا گورنر بنا دیتا ہے. کہندے جناب میں تے تاڑے کولوں صرف ایک کہن واسطے آیا سا کہ اللہ تو ڈر کے فیصلے کرنا، تسی میرے تے ایڈی وڈی ذمہ داری پا رہے. کہندے نے میرے بچے ایکو ہی گل ویکھیے، ایکو ہی گل ویکھیے، جڑا مینوں ڈران آیا ہے خود اللہ تو کرنا ڈرن والا ہوئے گا. یہ 22 لاکھ مربع میل پتہ کتنی ہے؟ 7 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی جب حضرت عمر خلیفہ بنے، اور 14 لاکھ کا اضافہ ہو کیسے گیا؟ یہ بنیاد تقوی طہارت تھی، بنیاد اللہ سے ڈرنا تھا.
اور آج اللہ والوں کی مسند پہ بیٹھنے والے مومنہ اور نیت دنیا میں جناب اعلیٰ جاہل ترین لوگوں سے بھی آگے زیادہ، مگر یہ مسند ابو بکر صدیق کی ہیں۔ بیٹھا حضرت عمر فاروق ہے تے سامنے سید بن عامر ہے تے حضرت سید بن عامر کہندے نے جناب مینوں گورنر بنا دیتا ہے۔ ہن سنیے ذرا دھیان دے نال اللہ والیاں دا ایمان کتنا اللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق آندے نے مینوں ڈرا جایا کر، اللہ اکبر اللہ، قرآن آندا والی من خاف مقام ربہ جنتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے جڑا میرے تو ڈر گیا دے لئی دو دو جنتاں نے۔ حضرت عمر فاروق نے چھاپا ماریا، میں ویکھاں کڈا کو حاجی ثناء اللہ ہے، لوکاں نوں متاں دیندا آپ کڈا کو نیک ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سید بن عامر حاکم وقت بن گئے، وقت دے گورنر بن گئے۔ سنیے ذرا دھیان نال، حضرت عمر چھاپا ماریا، جسٹس قاضی فائزی صاحب پاکستان کے سابق چیف جسٹس گزرے ہیں، ان کی دور حکومت میں اوپن عدالت لگی، نہ جی کیمرے پہ پوری دنیا دیکھتی ہے، اوپن عدالت ایجاد کی قاضی فائزی صاحب نے، پر پہلی اوپن عدالت حضرت عمر فاروق نے اپنے گورنر دی لگائی ہے۔ چھاپا مارے آئی کہندے نے او شکایتیو آؤ اپنے گورنر دیاں شکایتاں لاؤ۔ ہن امیر المومنین سامنے ہیں، ہن دے پاکستان دے حکمران کہندے میرے لات چ درد ہے، میرے کان چ درد ہے، میرے دند خراب، میرے سیل کم ہو گئے، میرا سینہ خراب، میرے گوڈے درد، میرے کان درد، میری آنکھاں درد، میرے بول درد۔ جدوں یہ حکومت چوندے نے ادوں ہر شے فٹ، جدوں حکومت مک جاندی سارے ان فٹ ہو جاندے۔ کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، جاپان جا رہا ہے، کوئی پیرس جا رہا ہے علاج کران واسطے۔ آ دیکھ میرے محمد دے چنڈیاں دی عدالت ہے، میرے محمد دے وفاداراں دی عدالت ہے، نہ وکیل کرن دا ٹائم منگیا نہ بہانہ۔ اج ستیانے چ کنے لوگ ایسے نے جڑے وکیل نو کہندے نے اج جھوٹھی تاریخ لے لا، دس اس تاریخ چ اگر موت آ گئے کیڑا مولوی فتویٰ دیندا کہ تیری موت خاتمہ بالخیر تے آ۔ جائیں فتویٰ لے، ستیانے میں بڑے درس ہیں، اللہ والے تو چلے گئے اس دنیا سے، اب تو رہ گئی ہیں جھوٹے پیچھے۔ یہ بات سن لیں، بڑے بڑے جملے ہیں، فتویٰ لے لیں، اسے بڑے سے جا کے بڑے سے بڑے شیخ الحدیث سے فتویٰ لے لیں، جا کے فتویٰ لیں۔ عدالت سے جھوٹی تاریخ لی ہے، وکیل کا ایمان ان 8 دنوں میں کیسا ہے اور جس کو تاریخ لے کر دی اس کا ایمان کیسا ہے؟ اگر ان دنوں میں موت آ گئی تو خاتمہ بالخیر کیسے ہو؟ ذرا آپ سوچے بیٹھ کے۔ کدی جھوٹی تاریخ نہیں لینی، کدی سرٹیفکیٹ جھوٹا جمع نہیں کرانا، کدی غلط بیالا بات نہیں عدالت چ کرنی، پھر تیرا ایمان ہے۔ آج وکیل صاحب نے بھی کماں گا، اگر میرے مجمع چ وکلا برادری کو آئی بندہ ہے، ویرا عدالت تو تاریخ مل جائے گی، تینوں جی کلائنٹ تو پیسے مل جان گے، پر ایمان نہیں لبنا۔ انہاں دناں چ موت آ گئی، قیامت نو میرے محمد دا ساتھ نہیں لبنا، کیونکہ قرآن آندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ آندا ایمان والےو اللہ تو ڈرنا ہے، سچیاں تے سیدھیاں گلاں کرنیاں نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
अल्लाह पाक दा कुरान के कहंदा पिया वे, सुनिए जरा ध्यान दे नाल। अल्लाह वाले अल्लाह तो डरदे ने, सच्चियां दे नाल मिलदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आओ जरा लफ्ज़ सुनने वाला है, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जे। अल्लाह वालियां दा ईमान ही बड़ा अजीम हुंदा वे। कुरान आंदा पिया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह पाक दा कुरान आंदा ईमान वालियो अल्लाह तो डरो जिवें डरन दा हक असल है। अल्लाहु अकबर। आज मदारस में भी सियासत हो रही है, गलियों बाजारों में भी सियासत हो रही है। जरा सुनिए ध्यान में, हर जगह पे अपने मतलब के बंदे करीब करीब, हर जगह पे अपने मतलब के बंदे, ऊंची बोले, मदरसे वेख लो जेड़ा उस्ताद मोहतमम ते थोड़ी तनकीद कर दे 6 महीने च ओदी छुट्टी हो जाती, या तो मुंडा पा देंगे या कुड़ी पा देंगे तो आखणगे चलो कढ़ो। और मेरियां गल्लां सीधियां हुंदियां ने, डरदा तो मैं है नहीं किसी कोलों, ते हुण तो मैं उक्का नहीं डरदा, जिहड़ा बुढ़ी तो डर गया तो उंज ही मर्द नहीं गा। हजरात मैंने मदारस देखे, मैंने यूनिवर्सिटियां देखी, मैंने फैक्ट्रियां देखी। जो मालिक से इख्तलाफ करे हक पे हो, मालिक उसको फैक्ट्री में नहीं रहने देता। जो मदारस में मोहतमम से इख्तलाफ करे, मोहतमम उसको मदारस में नहीं रहने देता। जो मस्जिद में अपनी इंतज़ामिया से इख्तलाफ करे, इंतज़ामिया उसको मस्जिद में नहीं रहने देती। ये दुनिया है, हक जहाँ बोलोगे लोग तुम्हारा जीना तंग कर देंगे। ऊंची बोलो, लोग तुम्हारा जीना, सच जिथे बोलोगे वो सच हमेशा कड़वा है। बाबा बुल्ले शाह लिखा सच आखियां भांबड़ मचदा, झूठ आखां ते कुछ नहीं बाईदा। सच कहिए लोगों को अग लगती। हुण किन्ने बंदे बैठे ने, तुसीं जरा दसो, जो तारीख लैके आउंदे ने सब नूं पता हुंदा झूठी तारीख लई, ते फिर मोतमिन हो के असर पढ़ते ने कि नहीं आन के? जोर भी पढ़ते, मगरब भी पढ़ते, ईशा भी पढ़ते, फजर भी पढ़ते। हुण दसो भी अपने अल्लाह नूं धोखा दे रहे ने कि मालक मैं गलत भी है, मैनू पता भी है, मैं फिर तेरे दरबार च झुक रहे, फिर झुक रहे। वकील नूं भी पता है मैं झूठी तारीख लैके दित्ती, पता जज नूं भी हुंदा है। जज दा की बनेगा, वकील दा की बनेगा? हाँ, ये सुने सईद बिन आमर कहंदे ने जनाब तारीख नहीं मैं लैनी, तुसी फैसला करो। साढ़े इत्थे फैसला महफूज हो के भी पूछना पैंदा है। हाँ फैसला महफूज हो गया है, मनना कि नहीं? मतलब नहीं मनना, चलो जी ओदा भी कंडा निकल गया, ओदा भी निकल गया। साढ़े मुल्क च ये हालात ने। ये लाइट ना जलाए मोबाइल की। अज दा जुमा जरा तुसीं अपने दिल च बिठाना है कि डरते कौन है। जिनके दिल में अल्लाह का डर होता है उनमें दाबाजी नहीं होती, उनमें धोखाबाजी नहीं होती कि मुँह ते जी ते मगरों जनाब चढ़ा वड्डनियां। हाय हाय उन्हें क्या फरीद बुलिया उन्होंने तो बाद जड़े चुक चुक करन सलाम, जड़े मुँह ते चुक चुक है बहुत यार प्यारे हुंदे ते कुछ हुंदे नमक हरामी। कंडी पिछे वो गल्लां कर दे ते मुँह ते करन सलामी। अल्लाह वालियां दा शेवा नहीं हुंदा कि मुँह ते जी करन, मगरों जनाब अगले दियां पिड़ियां वड्डन। अल्लाहु अकबर मगरों नुक्स बयान करो ते सामने तरीफां बयान करो, सामने जी करो। अल्लाहु अकबर अल्लाह। शहीद बिन आमर खड़े ने, कोई बहाना नहीं लगाया, ना झूठी तारीख लई है। ये भी नहीं कहा जनाब मैनू वकील करन दा टाइम दवो, ते इस्तिसना वाली ते गल ही कोई नहीं गी। साडे इत्थे इस्तिसना में इत्थे हुकूमती पार्टी सत्याने च जो मर्जी करे, पुलिस ने उन्हां वाल मूँह नहीं करना क्योंकि 5 साल उन्होंने इस्तिसना हासिल है। फिर जदों नवीं हुकूमत आए फिर इन्हां नूं अंदर ते दूजिआं नूं बाहर। ये पाकिस्तान दे अंदर ही चल सकदा है, मेरे मुहम्मद दी अदालत च नहीं चल सकदा। ये शरीयत दी अदालत च नहीं चल सकदा। हजरत सामने खड़े हैं, सईद बिन आमर कह सकते सी मैनू इजाजत दवो,
बोलो कह सकते सी ना भी मैनू वकील करन दा टाइम दिता जाए, मैं कल गल करांगा, परसों गल करांगा, चौथ नूं गल करांगा। हज़रत सईद बिन आमर की कहते नहीं, आंदे जनाब हुक्म होवे, शिकायती खड़ा हो गया, कहते जनाब सईद बिन आमर अल्लाह अकबर अल्लाह, रोज़ अदालत च लेट आंदा है, क्या बनेगा सरकारी बंदियां दा जेड़े रोज़ अपने अतां कम्मां ते लेट जांदे ने। मेरे वीरा मैडम वेखे ना वेखे, अल्लाह वहदा उला शरीक वेखदा पिया वे, अफसर वेखे ना वेखे, मुहम्मद दा रब ते वेखदा पिया है ना। तू टाइम ना काम ते जाया कर, अपने पूरे टाइम ते वापस आया कर। चाइना विच एक अफसर 1 मिनट पहलों छुट्टी लैके चले जांदा सी, 1 मिनट सिर्फ पहलों, ते चाइना दी अदालत च ओहदे ते केस हो गया। किन्ने 1 मिनट पहले ते ओहदी अदालत चाइना ने केस कर दिता। ये है कौमें। और यहाँ तो घर में बैठाकर मुलाजमों से घर का काम कराते हैं, तनख्वाह सरकार के खजाने से जाती है। तो सईद बिन आमर ते पहला एलिगेशन आया तराज, कहते जनाब सईद बिन आमर रोज़ लेट आउंदा है। हज़रत उमर आंदे ने बोल गवर्नर तेरे ते एतराज़ आया है। मेरे राया पहले दफ्तर च बैठी हुंदी है ते तू मुलाजम हो के इन्हां दे उत्ते जनाब आला जनाब जी अफसर बन गया ते लेट आना है। सईद बिन आमर कहंदे ने जी बिल्कुल ठीक है, मेरे कोल हुज़र मौजूद है, मेरी बीवी बीमार है, मैं अपने हत्थां नाल आटा गुनना वे, फिर मैं अपने बच्चियां नूं रोटी पका के खवाउणा है, फिर बीवी नूं खवाउणा है, फिर मैं अपने जनाब आला काम काज करके दफ्तर चांदियां लेट हो जाना है। सईद बिन आमर भी रो रहे ने, हजरत उमर भी रो रहे ने, शिकायत लगाने वाले भी रो रहे ने। कहते ने सईद बिन आमर तू कोई मुलाजम रख लेना सी। कहते हजरत मैनू डर आंदा है किते अल्लाह क़यामत नूं कह ना देवे जिहड़ा काम तू हाथ नाल कर सकदा सा तू राया ते बोझ क्यों बनिया सा। साढ़े लाहौर गवर्नर हाउस च सैकड़े मुलाजम ने, कोई गवर्नर की डायरी फड़न वाला, करजई मुल्क का कोई गेट खोलन वाला, कोई कपड़े इस्त्री करने वाला, कोई चाह का कप ले आने वाला, कोई बच्चे स्कूल छड्डन वाला, कोई गड्डियां वर्कशॉप ले जाने वाला, कोई गड्डियां वापस ले आने वाला। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और गवर्नर के सैकड़ों मुलाजम हैं। हाय हाय काश तुसा इस्लाम की तारीख पढ़ी होए, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे। आज मस्जिदों के खतीब कहते हैं ये स्पीकर सेट करना मेरा काम नहीं, ये मस्जिद की टूटियां साफ करना मेरा काम नहीं, ये मस्जिद के खादम को बुलाओ, ये जमातें कराने वाले इमाम को बुलाओ, ये जनाब अल्लाह ये करे वो करे। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करन लग्या। मेरे नबी ने मस्जिद का गारा भी अपने हाथों नाल चुक के मस्जिद नबी दियां कंधां बनाईयां। जे जंगां दे मौके ते मुस्तफा ने फरमाया मैं लकड़ियां कट्ठियां करके लैके आना है, तुसी यह काम कर लो। मेरे मुहम्मद ने हर मौके ते मसावात कायम की है। मेरे पाक मुहम्मद ने अल्लाह नू जवाब देना है। आज कितने बैठे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे जितने चंद मक्खन आए जुमा पढ़ने वास्ते, मैं अज चाहना है तेरे दिल विच असल इस्लाम का नक्शा उतारा। सईद बिन आमर सामने खड़े हुए ने, कहते जी बंदे एक शिकायत है, साडा गवर्नर 15 दिनों बाद छुट्टी भी कर लैंदा है। उन्होंने कहा दसो 15 दिनों बाद छुट्टी क्यों करना है। कहते ने हजरत मेरे को कोई जोड़ा वे, इको ही सूट है, मैं धो लेना वे ते बेगम की चादर लक नूं बन्नी हुंदी है। शाम तक मेरा सूट सुकदा नहीं ते मैं शाम तक ना ब्याला इंतजार करना है, इन्ने च छुट्टी हो जाती है। हजरत उमर भी रो रहे ने, राया भी रो रही है, शिकायती भी रो रहे ने। एक ऐसा गवर्नर है जिदे कोल सूट एक कहंदे ने ओ सईद बिन आमर तू एडे वड्डे बैतुल माल ते बैठा ही एक सूट ही सवा ला। कहंदे हजरत सवा ते लवां पर मैनू डर आंदा है किते क़यामत नूं मेरी राया चों कोई बरहना उठ के ना कह दवे मालका मेरे कोल एक सूट नहीं सी, मेरे गवर्नर को 2 सूट सी, इनू फड़ लो। एक सूट च सारी हुकूमत गुजार दी।
अज किन्ने चाचे मेरे जुमे च बैठे ने, भरा दे बच्चे यतीम नहीं, भरा फौत तो इनू 1 महीना होया है। अल्लाह दे कसमे मामा चाचा ताया फुफा खालू इन्हां दे करोड़ां रुपये बैंक दे अंदर ने, लखां रुपये बैंक दे अंदर ने। भरा दे यतीम बच्चियां नू आंदे ने तू मेरी दुकान ते आ जाओ, मैं तेनू काम ते रख लेना है। लानत भेजदा तेरी ये सखावत है। ये काम ते नासर मदनी भी कर सकदा है, मेरे भाई आदल साहब भी कर सकते, डोगर साहब भी कर सकते, अब्दुल रहमान भाई भी कर सकते, इफ्तिखार भाई भी कर सकते, ये टेलर मास्टर भी कर सकते ने। अल्लाह दी कसमें जुमला बड़ा ईमान वाला, मुलाजमत कोई भी बंदा है, मैं इंसाफ किया है सुबह तो लैके शाम तक जिन्हें फैसले किए, जे कोई गलती होवे मैनू इत्थे ही माफ़ कर दी, तेरी अदालत च मैं जवाब नहीं दे सकता। आज साडे मुल्क च भी फैसले बड़े उच्चे ने। गरीब का बच्चा मोटरसाइकिल लैके निकले, उसका चलान हो जाता है। अर्ज करना चाह रहा, मैं सवाल करना चाहना हाकमे वक्त नू, गरीब के बच्चे नू कहंदे मोटरसाइकिल ना चलाओ, अच्छा फिर उन्होंने एक नौकर लैके दवो जिदी उम्र 18 साल तो उत्ते होवे, वो स्कूल छड़ के आवे, क्योंकि उसका बाप फौत हो चुके है, वो माँ नू मुलाजम नहीं रख के दे सकती, या फिर वो घर तक गड्डी लगाओ। हुक्मरानों खाली कानून बनाने वास्ते समलियां च बैठे जे, तानू कौन पुलिसियां बना के देंदा है। एक घर दा एक ही बच्चा ते यतीम है, ओदी उम्र 15 साल है, अगर वो मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा ओदी मां नू सौदा कौन लिया के देगा, क्योंकि बेवा औरत 10,000 किसी दे घर काम करके ले रही है, वो 33,000 ते मुलाजम किवें रखेगी। हुक्मरानों ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम बैठे हो शीशे के महलों में, तुम बैठे हो सरकारी महलों में, तुम्हें क्या पता गरीब का दर्द क्या होता है, तुम्हें क्या पता। तुम्हें तो ये बड़ी तकलीफ होती है कि हमें कोई शीशा क्यों दिखाता है, क्यों तुम्हारे बाप दादे ने ये पाकिस्तान पे कब्जा किया था कि तुम पे कोई बात ना करे। हमारे बाप दादे ने अमृतसर से हिजरत की पाकिस्तान के लिए, हम बात करेंगे क्योंकि हम अपने बड़ों के खून पे बैठे हैं। तुमने क्या पाकिस्तान के लिए किया है, हम हिजरत करके आए हैं, हिंदुस्तान छोड़ा, अमृतसर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपनी दुकानें छोड़ी, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी, पाकिस्तान आए। हमारे बड़े 2 नस्लें हमारी मकान बनाते गुजर गई, अब हम 4थी नस्ल में हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इन सभी बुजुर्गों की मौजूदगी में कि इन्होंने पूछें, ये मुल्क काबज नहीं है, हमने तो अपनी ज़मीन छोड़ के अंग्रेज़ साम्राज्य से आज़ादी ली है और ये पाकिस्तान आन के बनाया है, और हमारे बड़े इधर आके मकान बनाते मर गए और ये कहते हैं हमें बात भी ना करो। आप बताओ, जिस घर का एक बच्चा 15 साल का है, अगर उसको मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त नहीं है, शादी कराने की इजाज़त नहीं, वो माँ खाना कैसे अकेली पकाए। इन्होंने तो कानून बना दिया भी 18 साल से पहले कुछ शादी नहीं कर सकता। 18 साल तो पहले चलान दे पैसे तुसी मर जाने सूर लै सकते जे। 18 साल तो पहले तुसी मुंडियां नू ना जी चलान कर सकते जे, जेलों च घल सकते जे। 18 साल तो पहले मुंडियां दे कोलों जनाबे ला पूरे मुल्क दे अंदर काम जी, इत्थे वेखो 18 साल तो पहले नौकरी नहीं कर सकते। मैं कहना कानून तुसी बनाउंदे कित्थे जे, मैं उस जगह वेखां आन के उन्होंने कोई अरके गुलाब ना गुसल दवां, तुहाडे दिमाग दियां उल्लियां ही लै जान। बेशर्मो कहते जे 18 साल तो पहले बच्चे नौकरी ना करन, ते मैनू दसो 18 साल तो पहले नौकरी ना करन, 18 साल तो पहले गड्डी ना चलाउन, 18 साल तो पहले शादी ना कराउन, ते जिहदी उम्र ही 18 साल होए तुहाडी जान नूं रोए। जिहदी उम्र ही 18 साल होवे ते कब्रां च चले जाए, ना उन्हें गड्डी चलाई, ना उन्हें शादी कराई, ना उन्हें फैक्ट्री च नौकरी की, तो तुहानूं सैक सैक के मर जे, ना उहदी कोई निशानी। ताया बग्या बोलता नहीं गा, उच्ची बोलो। 18 साल तो पहला बच्चा ना गड्डी चलाए ते ना शादी कराए, एक कानून बनाउंदे कित्थे ने बैठ, मैनू जगह विखा यार। हजरात बोलो इन्हें जुमे च दसो बई 18 साल तो पहले ना गड्डी चलाए, ना फैक्ट्री च जाए, ना ब्याह कराए,
تے تسی 18 سال انہوں کسے جگہ تو ہجرت کرا کے باہر دے ملک کر دو 18 سال سوکھ دے تو کر لو۔ حضرات یہ قانون بدلنا پڑنا ہے۔ 15 سال کا بچہ بالغ ہو رہا ہے، 14 سال کا بچہ بالغ ہو رہا ہے، شریعت کے ساتھ بغاوت مت کرو، اللہ کے ساتھ بغاوت تمہیں مہنگی پڑے گی۔ ہم تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، نہ اسی سڑک تے آنا ہے، نہ اسی احتجاج کرنا ہے، اس تے صرف زبان نہ کہنا ہے۔ تسی زبان ساڑی بند کر لو، 5000 دے کے اسی چپ ہو جائیں، 5000 دے دو۔ حضرات 25,000 دے کے بھی چپ نہیں ہونی زبانیں، کیونکہ یہاں تمہارا قبضہ نہیں، سعودی عرب اور ملک ہے، دبئی اور ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ مل کے، وہ ملک ان کی بادشاہی ہے، یہ بادشاہی والا ملک نہیں، یہ تو 20 لاکھ بندوں کی شہادت کے بدلے پاکستان بنا ہے۔ تو یہاں تو ظلم نہیں چلنے دیں گے ہم۔ ہن دسو بھی کنے بچے بیٹھے نے 15 سال چ بالغ ہو رہے، 14 سال چ، تے اگر او دی 14 سال چ شادی ہو جائے تے 2-3 پتر تے چھڑ کے جاؤ نا، جے 18 چلا لے بھی جائے، بولو بھائی، تے یہ حکومت کو جواب تو دینا پڑے گا کہ بھی اس کی زندگی کا دشمن بن گئے۔ یہ ایسے قانون مت بناؤ جو اسلام مخالف ہوں۔ ہمیں تمہیں کوئی غرض نہیں، حکومت 100 سال کرو، اساں جدو کرنی نہیں۔ ساڈیاں مسیتاں دیاں تسی لیٹریناں گنی جاندی ہیں، مینوں لگدا تسی ٹھیکے چاڑو جے، حکومت لیٹریناں بھی گنن دئی ہے بھی کنیاں نے، ساڈیاں تے بنیاں ہی نہیں، تے گنیاں کتھوں ہے، مسیتیاں بنیاں ہی نہیں، اجے تے بنیاں ہی نہیں، بناونی ہے مسجد ساریاں کندھاں ہون والیاں نے، اجے تے ساری مسجد بنن والی۔ تو کتنے میرے دوست احباب، حکومت نوں میرے تو کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، نہ میں انہاں دے خلاف سڑک تے بہنا ہے، نہ میں احتجاج کرنا ہے، نہ میں کوئی سڑک بلاک کرنا ہے، تے مینوں منہ نہ تھوڑا جہا بولن دو، میں 5000 تہاڈے کو نہیں لیندا، مہینے دا 50,000 میرے کو لئی جاؤ، صرف اینا کو برداشت کر لو۔ اوے بولو، ہے جڑی میں گل کہی ہے کہ اگر 15 سال دا بچہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکدا تے پھر دے ماں پیو نوں ملازم رکھ کے دو، اچھی بولو کی رکھ کے دو۔ اگر 15 سال دا بچہ موٹر سائیکل چلا کے سکولے نہیں جا سکدا، یو آر رائٹ، انہوں بس لوا کے دو، وہ تو گھروں انہوں بس چکے تے سکول چھڈ آوے، سان تے کوئی لوڑ ہی نہیں۔ ہر گھر دے اندر ایک بیل ہونی چاہیے، وہ بیل دی ساری گھنٹی وزیر اعلیٰ ہاؤس ہونی چاہیے، جنہوں لوڑ پوے بیل دوے، ہیلو میڈم ہمارے گھر یہ ادرک بھیج دیں، ہمارے گھر یہ تھوم بھیج دو، ہمارے گھر یہ دودھ بھیج دو، ہمارے گھر یہ روٹی بھیج دو، ہمارے گھر یہ گوشت بھیج دو، ہمارے گھر یہ بھیج دو۔ بھائی جس گھر دا بچہ ہی ایک کہ وہ کنوں بھیجے گی ماں چیز لے نا، اچھی بولو۔ تو یہ قانون پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ 15 سال دا بچہ صحیح گڈی چلا لینا ہے، وہ دا شناختی کارڈ بنے، انہوں کارڈ دیتا جائے۔ یہ میری گزارشات ہے کہ اللہ سے ڈر کے حکومت کرے، اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ سے دعا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ حکومت کا اچھا کام بھی میں بیان کر دیتا ہوں، انہوں نے نشاندہی کرائی ہے، یہ میڈم کا بہت اچھا کام ہے، مریم نواز صاحبہ نے یہ کام کیا ہے کہ یہ زمینوں کی نشاندہی کرو، جو اچھی بات ہو اس کی صفت بھی کرنی چاہیے۔ اب دیکھو نشاندہی کلا ایڈا بڑا ٹھگ پونا سی کہ ویچی اگوں ہوندی سی تو ہو گئی مہنگی، کہندے تے تانوں پچھوں ویچی ہوندا سی کہ نہیں ہوندا، مشترکہ کھاتا۔ یہ مریم نواز نے آ کے بہت اچھا کام کیا ہے کہ پٹواریاں نوں کہا نشاندہی دو، سب نوں بھی تیری ہے تیری ہے تیری ہے، کیوں جی؟ تے ہون کدی رولا پے گا، جدوں نشاندہی ہو گئی تے کوئی رولا پے گا۔ یہ بہت اچھا قانون ہے۔ اب انہوں نے ایک نیا قانون اور بنایا ہے کہ جدی جگہ تے قبضہ ہے وہ دا مہینے جو فیصلہ کرو 3 مہینے تے ہو رہا ہے وہ فیصلہ، یہ بھی بہت اچھا فیصلہ ہے۔ تے جیڑا حکومت ہے تسی قبضہ کیتا، تہاڈا فیصلہ کون کروں؟ یہ تو اللہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والی محنت، نبیوں والا کام اور پورے عالم کی فکر، پورے گاؤں کی فکر، پوری بستی کی فکر ہمارے دلوں میں آ جائے کہ لوگ اپنے کام کا سوچتے ہیں، اور دیندار آخری ٹائم جب سونے لگے تو اس کی آخری سوچ یہ ہو کہ اللہ ساری دنیا کلمہ پڑھ کے تیری جنت دا حقدار بن جائے۔
اور مت سوچا کرو کہ فلاں دوزخ جائے فلاں دوزخ جائے. نہیں، میں اس زندہ بندہ ہے کہ میری نظر دے اندر میں مصطفیٰ نو کاپی کرنا ہے. اللہ دی ذات کائنات دی مالک ہو کہ زمین اسمان للہ میراث السماوات والارض، اللہ زمین آسمانہ دا وارث ہے. تو جدو بے نیاز آسمان زمین دا وارث اور وہ وارث ہو کے بندے دے آخری سانس تک انتظار کردا ہے، تے اسی کدھر دے ٹھیکیدار اسلام دے کہ اسی کہنے ہیں بندہ دوزخ نو جائے گا. نہیں، جدو اللہ آخری سانس تک انسان دا انتظار کردا ہے کہ اج میرے وال آ جائے کل آ جائے. اور حضور کی بھی یہ صفت ہے، حضور دے دل چ پوری انسانیت دی محبت سی. حضور دے دل چ کسی دی دشمنی نہیں سی. حضور دے بارے لوکاں نو دشمنیاں ہیگیاں سی، پر میرے نبی دے دل چ کسی دی دشمنی نہیں سی. اج جنیاں مسیتاں کیوں ویلیاں؟ آج مسجداں چ کام ہی یہ چلدا ہے کہ تیری نہیں ہوئی، وہ آندا تیری نہیں ہوئی، دوجا نماز پڑھ کے آندا تیرا بٹن کھلا سی انج کر کے. تو اسی تے ہر ویلے ایک دوجے نوں تنقید دا نشانہ بناندے. اور بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے لوگ زیادہ علم پڑھ جاتے ہیں وہ دوسرے کو تو انسان بھی نہیں سمجھتے. وہ دوسرے کو اللہ معاف کرے جنتی تو دور کی بات ہے، انسان سمجھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں. تو یہ تقوی کا اور یہ علم کا اور یہ جناب اپنے آپ کو مدیر کا اور محتمم کا یہ جو خمار ہوتا ہے نا، اور علاقے کے چودھری کا، یہ خمار انسان کو نیچا کر دیتا ہے. نہ علم کا تکبر اللہ کو پسند ہے، نہ محتمم کا تکبر اللہ کو پسند ہے، نہ مدیر پونے کا تکبر اللہ کو پسند ہے، نہ علم کا تکبر اللہ کو پسند ہے. یہ اکثر اہل علم میں ہوتا ہے. بھئی تو کنوں سن کے آئے میں فلانے مول انہوں کی آندا ہے. اور بھئی جس کے پاس ہزاروں لوگ آگے بیٹھے ہیں، اگر کوئی اس کے اندر کوئی قطعہ پایا ہے تو دے اگے ہزاراں بندے بیٹھ جاندے ہیں. اور جو اتنے علم کے غرور کرتے ہیں، ان کے اپنے بچے ان کے پاس بیٹھ کے بات سننا پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام صاحب نے لکھا ہے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس علم سے انسان کو فائدہ نہ ہو. کیلے بندے کے پاس علم ہو، اس کا انسان کو فائدہ نہ ہو، تو وہ علم کیا کرنا ہے؟ علم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے. میں دعا کرتا ہوں آپ کے پاس اگر ایک حدیث بھی ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ علم آپ کا قبر میں جائے گا ساتھ. کہے انشاءاللہ. اگر تہاڈے کول 10 حدیثاں نے تے تہاڈے کو بولن والی زبان ہی نہیں انج دی ہے کہ اگلا تہاڈی کھلو کے گل سن لے. کئی بار بندے لیٹ ہو رہے ہوندے نے تے مینوں ویکھ کے گڈی کھلار لیندے نے. میں کھلوتا ہونا نا، او جی مولوی صاحب سانوں جلدی بڑی سی پر اسی آکھیا 2 منٹ گل کر لیے سن لیے. تے جے میں انہاں نال کوڑا بولاں گا کدی گڈی کھلارن گے؟ بھاویں میرے کول 50,000 حدیث ہوے، انہاں میری باڈی لینگویج دیکھنی ہے، لوگوں نے اخلاق دیکھنا ہے، کردار دیکھنا ہے. آج کردار بالکل زیرو ہے اور لوگ لکھ دیتے ہیں جناب یہ اسلاف کی نشانی ہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں بڑوں کی بنائی عمارتوں پہ بیٹھ جانا یہ کمال نہیں ہے. بڑوں جیسا اخلاق، بڑوں جیسا کردار اپناؤ. بڑوں کی خالی بنی بنائی کرسیوں پہ بیٹھ کے چودھر کرنا یہ کوئی چودھر نہیں ہے. بڑوں نے مارے کھا کے اتنی بڑی بلڈنگیں بنائی، اتنے بڑے درس بنائے، اور اب ان درسوں کی مسندوں پہ جو بیٹھے ہیں وہ ان جیسی محنت کر کے نہیں بیٹھے، ان جیسی مارے کھا کے نہیں بیٹھے، تو پھر ان کا کردار تو ان جیسا نہیں نہ ہو سکتا. تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اپنے باپ کی کرسی پہ بیٹھو تو باپ جیسا کم از کم اخلاق ضرور اپنا لو. کردار تو نہیں بن سکتا کیونکہ ایک باپ نے ساری عمر گزاری ہوتی. تو آج کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے علم کو اچھے انداز میں دوسرے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جدو تہاڈا اخلاق ہی اچھا نہیں ہوئے گا، بد اخلاق بندے دا نہ علم انہوں فائدہ دیندا ہے. بد اخلاق کہندے کنوں نے کہ جڑا کوئی گالاں کڈدا ہوئے. بد اخلاق عادات دے مجموعے نوں کہندے نے، کہ اتنیاں بریاں عادتاں ہوندیاں نے کہ لوگ انہوں بد اخلاق کہندے.
اور آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں سو سمجھتے جی میٹھی زبان بولو تو یہ اخلاق ہے. نہیں، ہر عادت اچھی اپنانا انہوں اخلاق کہندے نے. اور بری عادات جڑی ہے وہ ساریاں چیزاں جمع ہوندیاں جان، ایک تو لے کے 10 50 100 بری عادت جمع جے لوگ آندے نے بندہ بڑا بد اخلاق ہے. تو اس مطلب نو سمجھ جاؤ کہ مٹھی چھری والی زبان کلی اخلاق دا نام نہیں. ہاں جی، زبان مٹھی ہوئے مگر وہ سچائی بھی ہوئے. اونچی بولے وہ حضرت سید بن عامر زبان بڑی مٹھی ہے تے لے کے حضرت عمر کو گئے تے اگے شخصیت کڑوی بھی بڑی ہے تے عادل بھی بڑی ہے. حضرت عمر بڑے خلیفہ سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے کہندے نے السلام علیکم. کہندے بیٹا یہ لائٹ نہیں جمعے میں جلانی، کسی نے موبائل کی. کہندے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیویں آنے ہوئے؟ کہن لگے جی نہ میں میٹر لوان آیا ہی، نہ میں منڈا پرتی کران آیا ہی، نہ میں تاڑے کول کوئی کام لین واسطے آیا ہی، نہ قاصد پرتی ہون واسطے آیا ہی، نہ درجہ چہارم دا ملازم لگن واسطے آیا ہی، نہ قانونگو، نہ تحصیلدار، نہ پٹواری، نہ عمر سیر، نہ پولیس والا تے نہ مسجد دا امام تے نہ خادم تے نہ نمازی. میں تے اپنی نماز پڑھنا ہے، تاڑے کول کچھ لین نہیں آیا. کہندے نے حکمرانہ دے بوئے تے کوئی مسئلے لے کے آئی دینے تے تسی ٹائم ضائع کرن واسطے آ گئے. کہن لگے نہیں ٹائم بھی ضائع کرنی آیا، اپنا ایک فرض نبھان واسطے آیا. میں ویکھیا کہ وڈے حاکم دی کرسی تے ایک حاکم بیٹھا ہے، ایتھے صدیق اکبر بیٹھے، ایتھے مصطفیٰ بیٹھے، اسے کرسی تے اج عمر بیٹھا ہے. تے کہندے نے میں دسن آیا ہے عمر اللہ تو ڈر کے فیصلے کری. ایتھے وڈیاں دی کرسی تے بہ کے اور بد خلاقاں دے آئی جی بن جندے نے. اللہ اکبر. جناب سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے نے، عمر دے سامنے کھڑے ہو کے گل کہنا عمر اللہ تو ڈر کے فیصلے کری. 39 چک چ دین بڑھائے، ستیانے بنگلے چ دین بڑھائے، کیونکہ اتھوں مولوی بن بن کے نکل دے نے. پر ستیانے بنگلے چ کوئی مولوی دسے، کوئی جناب شیخ الحدیث دسے، کوئی ستیانے بنگلے دے نمازی نو میں پوچھنا چاہنا ہے کدی SHO نواں آوے وہ دے کول جا کے کیا آوے السلام علیکم جی بڑا اوکھا تاڑے کمرے چ پہنچے آئے، مینوں آن بھی نہیں سی دیندے، میں سادہ جا بندہ 39 چک دا میں، مینوں تاڑنا کم بھی کوئی نہیں، نہ ملزم چھڑان آیا ہے، نہ کسی نہ زیادتی کران آیا ہے، صرف ایکو کام آیا ہے کہ اللہ تو ڈر کے فیصلے کریں. تینوں اللہ نے اس علاقے دا افسر بنایا ہے. کدی کسے کیا ہے؟ کڈا وڈا مدرسہ ہے تھے. اللہ اکبر. جنہ وڈا بندہ ملے گا مولویاں نو، خاص کر کے درس دے جڑے سربراہ محتمم ہوندے نا، انہوں جڈا وڈا بندہ ملے نا اونی چمچا گیری رج کے کرنے گے، نال سیلفی لواؤں گے، نال تصویر لاؤں گے، نال کہیں گے دیکھو جی یہ وزٹ کرو ہمارے کمروں کا، یہ سارا نظام چل رہا ہے ماشاءاللہ بڑی محبت ہے جی. تو جڑا انہوں کوئی باز کرنا وہ بالکل نہیں کرنا. میں اگلے دن وزیر قانون نو ملیا، میری ویڈیو موجود، مونوں کی کیا جناب ایسے قانون بنایا جے کہ پنجاب نو بھی فائدہ ہوئے، عوام نو بھی فائدہ ہوئے. ہن دسو وزیر کول بہ کے گل کرنی ہوندی ہے جی؟ پر میں کرنا ہے جتھے بہنا ہے، جیڑی جگہ تے بہنا ہے، جیڑی رات قبر چو تے آنی ہے وہ بولو تے وہ تسی نہ ڈرو، تانوں کچھ نہیں ہوندا. میں تو تانوں انشاءاللہ بچا لاں گا اللہ دے فضل نال، تے تسی میرے تے سٹ دیا جے ساری گل. پر گل ہاں تھوڑی جی گواہی دے دو. نبی پاک میں سچ دا ساتھ نہیں دے سکدے تے زبان نہ گواہی تے دے سکدے کہ آ بندہ جڑی گل کر رہا ٹھیک ہے، چلو نال چل کے نہیں جا سکدے تے اینی کو تے کہہ سکدے بھی مولوی صاحب ٹھیک ہے. بڑی وڈی گل سمجھانا چاہنا ہے، وڈیاں کو بہو تے وڈی گل کریا کرو، چھوٹی گل نہ کریا کرو، ڈر کے نہ کریا کرو. کیا منظر ہوئے گا کہ حضرت عمر اتنے جلال والے خلیفہ، حضرت سید بن عامر کہندے نے اللہ تو ڈر کے فیصلے کری. حضرت عمر کہندے نے اوتھے بیٹھ جاؤں. سید بن عامر کہندے نے مینوں پریشانی لگ گئی، عمر کوئی کھڑا کرے گا
तेरे मेरे वर्गे अफसर होंदे, खलीफे वक्त दे होंदे, हुक्मरान होंदे, कहंदे इहदा परचे च नाम पा दो, इनू वाच लिस्ट च रख लवाओ, जनाब जी सिक्योरिटी अदारियां नू कहंदे इनू फोर्स शेड्यूल च पा दो, इनू तुन दवो, क्योंकि साडे मुल्क च अजकल फोर्सां बड़ियां ने, कोई बंदे चुकन वाली, कोई शटर चुकन वाले, कोई पाउडर चुकन वाली, कोई नशई चुकन वाली, कोई मौलवी चुकन वाली, कोई जनाब मस्तां रैकी करन वाली, कोई जनाब आला दुनिया दे उत्ते तजावज़ात चुकन वाली है, कोई इश्तिहारी चुकन वाली, फोर्सां बहुत हो गई ने। गल बड़ी वड्डी है, ध्यान करिया जे, ये सारियां चीज़ां चुक लैंदे ने, कच्चे दे डाकू नहीं चुके जांदे। बस इत्थे मौलवी जरा कुछ स्पीकर च गल करे ना, उस वे फड़ के लै जाण, सारा इंसाफ मौलवी ते, सारा कानून मौलवी ते, क्योंकि मौलवी छेती लभ जाता है, क्योंकि असीं तो सामने हुन्ने, असीं किहड़े कमादां च लुके हुन्ने, ते उन्हां नूं फड़ो जेड़े तुहानूं लभदे नहीं। बड़े वड्डे जुमले ने, अल्लाहु अकबर अल्लाह, 39 चक दे बासियाओ, सत्याने बंगले दे रहन वाले आओ, बड़े वड्डे जुमले ने, अल्लाहु अकबर अल्लाह, मेरे कमली वाले नबी नूं मनन वाले हो, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़न वाले हो, हजरत उमर फारूक दे नाम जी दौर दी बात कर रहा मैं, वक़्त दा हुक्मरान ने, कहंदे ने बैठाओ, थोड़ी देर गुजरे, हजरत उमर ने फिर बुलाया, सईद बिन आमर नूं लैके आओ, सामने आ गए, अखां चों आंसू डेगदे पे, दाढ़ी हिंजवाना परन लग पई। सईद बिन आमर कहंदे ने जनाब मैं कोई जनाब दी तौहीन नहीं कीती, कोई तनकीस नहीं कीती, ताड़ा ज़ियादती नहीं, कोई जनाब जी जुल्म दी बात नहीं कीती, ताड़ी किसी जगह ते मैं पुख्तोई नहीं कीती, ते अज रोन दी वजह क्या वे, क्या मेरी वजह तो जनाब रोन लग पैने। हजरत उमर दियां अखां डुलन लग पईयां, फारूक आज़म दियां अखां डुलन लग पईयां, मुरादे रसूल दियां अखां डुलन लग पईयां, कमली वाले दा प्यारा मंगया होया गुलाम है। कहन लगा ओ सईद बिन आमर मैनू करीब तो आके कहन वालिया उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी, कहंदे ने आ जाया कर, उमर नू डरा जाया कर, 8 दिन फेरा मार जाया कर, उमर अल्लाह तो डर के फैसले करी। कहंदे ने तू मैनू अल्लाह याद करा देता है, हालक याद कराता है। सईद बिन आमर जान लगे, फिर आवाज़ मारी सईद मेरे को आना, हिना इजलिस इत्थे बैठो, जदों कोल बिठा लिया तो दरबान बुलाया, कहंदे परवाना लिखो कि मैं सईद बिन आमर नू फलान इलाके दा गवर्नर बना दिता है। हजरत सईद बिन आमर कहंदे जनाब माफ़ करना, मैं तो तुहानू अल्लाह तो डराउण आया, तुसीं मैनू एडी वड्डी हुकूमत दे दित्ती, मैं तो अल्लाह तो तुहानू डराउण आया। हजरत उमर फारूक ये नहीं कहा तू मेरी बरियानी वंडी है, कोई मेरे इलैक्शन च देगा वंडियां ने, तू मैनू सपोर्ट बड़े कीती है, तू जनाब मेरी कंपेन की है कि उमर नू खलीफा बना लो, कुछ नहीं किया। मगर सईद बिन आमर खड़े ने, उमर नू किसे सिफारिश भी नहीं कीते। ये है इंसाफ, ये है मेरिट, ये है इस्लाम, ये है रियासत, ये है कानून, ये है दुनिया में चेक एंड बैलेंस, ये है म्यार इस्लामी दुनिया का, ये म्यार है अल्लाह वाले का। सईद बिन आमर किसी बंदे के जरिए पेश भी नहीं होए, डायरैक्ट ही आ गए, ना किसी यार दा सहारा, ना किसी जनाब आला बेली दा सहारा, ना किसी चौधरी, ना गवर्नर, ना हुक्मरान दा सहारा, अल्लाह दे सहारे दरबार खिलाफत के अंदर खड़े ने। कहते ने अल्लाह तो डर के फैसले करी, सईद बिन आमर तेनू फलाने इलाके का गवर्नर बना दिता है। कहते जनाब मैं तो तुहाडे कोलों सिर्फ ये कहने वास्ते आया सा कि अल्लाह तो डर के फैसले करना, तुसीं मेरे ते एडी वड्डी जिम्मेदारी पा रहे। कहते ने मेरे बच्चे इक्को ही गल वेखीए, इक्को ही गल वेखीए, जेड़ा मैनू डरान आया है खुद अल्लाह तो किरना डरने वाला होएगा। ये 22 लाख मुरब्बा मील पता कितनी है? 7 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी जब हजरत उमर खलीफा बने, और 14 लाख का इजाफा हो कैसे गया? ये बुनियाद तकवा तहारत थी, बुनियाद अल्लाह से डरना था। और आज अल्लाह वालों की मसनद पे बैठने वाले मुँह मोमना और नीयत दुनिया में जनाब अला जाहल तरीन लोगों से भी आगे ज़्यादा। मगर ये मसनद अबू बकर सदीक की हैं,
बैठा हज़रत उमर फारूक है ते सामने सईद बिन आमर है ते हज़रत सईद बिन आमर कहते ने जनाब मैनू गवर्नर बना दिता है। हुण सुनिए ज़रा ध्यान दे नाल अल्लाह वालियां दा ईमान कितना अल्लाह है। हज़रत उमर फारूक आंदे ने मैनू डरा जाया कर। अल्लाहु अकबर अल्लाह कुरान आंदा वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नता फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह पाक दा कुरान आंदा है जेड़ा मेरे तो डर गया उहदे लई दो दो जनता ने। हज़रत उमर फारूक ने छापा मारिया मैं वेखां किड्डा को हाजी सनाव लाए लोकां नूं मत्तां दिंदा आप किड्डा को नेक है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हज़रत सईद बिन आमर हाकमे वक़्त बन गए वक़्त दे गवर्नर बन गए। सुनिए सुनिए ज़रा ध्यान नाल हज़रत उमर छापा मारिया जस्टिस काजी फायजी साहब पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस गुजरे हैं। उनकी दौरे हुकूमत में ओपन अदालत लगी ना जी कैमरे पे पूरी दुनिया देखती है। ओपन अदालत इजाद की काजी फायजी साहब ने पर पहली ओपन अदालत हज़रत उमर फारूक ने अपने गवर्नर दी लगाई है। छापा मारे कहते ने वो शिकायतियो आओ अपने गवर्नर दियाँ शिकायतां लाओ। हुण अमीर उल मोमिनीन सामने है हुंदे पाकिस्तान दे हुक्मरान कहते मेरे लत्त च दर्द है मेरे कान च दर्द है मेरे दंद खराब मेरे सैल कम हो गए मेरा सीना खराब मेरे गोडे दर्द मेरे कान दर्द मेरियां अखां दर्द मेरे बुल दर्द। जदों ये हुकूमत चुनते ने उदों हर शै फिट जदों हुकूमत मुक जाती सारे अनफिट हो जाते। कोई लंदन जा रहा है कोई अमरीका जा रहा है जापान जा रहा कोई पैरिस जा रहा है इलाज कराने वास्ते। आ देख मेरे मुहम्मद दे झंडियां दी अदालत है मेरे मुहम्मद दे वफादारां दी अदालत है। ना वकील करन दा टाइम मंगया ना बहाना। अज सत्याने च किन्ने लोग ऐसे ने जेड़े वकील नूं कहंदे ने अज झूठी तरीख ले ला दस उस तरीक च अगर मौत आ गई केड़ा मौलवी फतवा देंदा कि तेरी मौत खात्मा बिल खैर ते आ। जाएं फतवा ले सत्याने में बड़े दर्स हैं अल्लाह वाले तो चले गए इस दुनिया से अब तो रह गई हैं झूठे पीछे। ये बात सुन लें बड़े बड़े जुमले हैं फतवा ले लें इसे बड़े से जाके बड़े से बड़े शेखुल हदीस से फतवा ले लें जाके फतवा लें। अदालत से झूठी तरीख ली है वकील का ईमान उन आरतीनों में कैसा है और जिसको तरीख लेकर दी उसका ईमान कैसा है। अगर उन दिनों में मौत आ गई तो खात्मा बिल खैर कैसे हो। ज़रा आप सोचे बैठ के। कभी झूठी तरीख नहीं लेनी कभी सर्टिफिकेट झूठा जमा नहीं कराना कभी गलतियां ब्याला बात नहीं अदालत च करनी फिर तेरा ईमान है। अज वकील साहब ने भी कमांगा अगर मेरे मजमे च वकला बरादरी को आई बंदा है वीरा अदालत तो तरीख मिल जाएगी तेनों जी क्लाइंट तो पैसे मिल जाएंगे पर ईमान नहीं लभना। उन्होंने दिनों च मौत आ गई क़यामत नूं मेरे मुहम्मद का साथ नहीं लभना क्योंकि कुरान आंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह आंदा ईमान वाले अल्लाह तो डरना है सच्चियां ते सीधियां गल्लां करनियां ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मा अस्सादिकीन। अल्लाह पाक दा कुरान के कहंदा पिया वे सुनिए जरा ध्यान दे नाल। अल्लाह वाले अल्लाह तो डर देने सच्चियां दे नाल मिल देने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आओ जरा लफ़ज़ सुनने वाला है नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जे। अल्लाह वालियां दा ईमान ही बड़ा अजीम हुंदा वे। कुरान आंदा पिया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
اللہ پاک دا قرآن آندا ایمان والیو اللہ تو ڈرو جویں ڈرن دا حق اصل ہے۔ اللہ اکبر۔ آج مدارس میں بھی سیاست ہو رہی ہیں، گلیاں بازاروں میں بھی سیاست ہو رہی ہیں، ذرا سنیے دھیان میں، ہر جگہ پہ اپنے مطلب کے بندے قریب قریب، ہر جگہ پہ اپنے مطلب کے بندے، اونچی بولیں، مدرسے ویلو جڑا استاد محتمم تے تھوڑی تنقید کر دے 6 مہینے چودی چھٹی ہو جاندی، یا تو منڈا پا دن گے یا کڑی پا دن گے، آکھن گے چلو کڈو۔ اوے میریاں گلاں سیدھیاں ہوندیاں نے، ڈردا تے میں ہے نہیں کسے کولوں، تے ہن تے میں اکا نہیں ڈردا، جڑا بڑھی تو ڈر گیا تے ہن جی مرد نہیں گا۔ حضرات میں نے مدارس دیکھے، میں نے یونیورسٹیاں دیکھی، میں نے فیکٹریاں دیکھی، جو مالک سے اختلاف کرے حق پہ ہو مالک اس کو فیکٹری میں نہیں رہنے دیتا، جو مدارس میں محتمم سے اختلاف کرے محتمم اس کو مدارس میں نہیں رہنے دیتا، جو مسجد میں اپنی انتظامیہ سے اختلاف کرے انتظامیہ اس کو مسجد میں نہیں رہنے دیتی۔ یہ دنیا ہے، حق جہاں بولو گے لوگ تمہارا جینا تنگ کر دیں گے۔ اونچی بولو، لوگ تمہارا جینا، سچ جتھے بولو گے وہ سچ ہمیشہ کڑوا ہے۔ بابا بلے شاہ لکھا سچ آکھیاں پانبڑ مچدا، جھوٹ آکھاں تے کچھ نہیں بائیدا۔ سچ کہیے لوگوں نوں اگ لگدی۔ ہن کنے بندے بیٹھے نے تسی ذرا دسو، جدو تاریخ لے کے آندے نے سب نوں پتہ ہوندا جھوٹھی تاریخ لئی، تے پھر مطمئن ہو کے اثر پڑھ دے نے کہ نہیں آن کے؟ زور بھی پڑھ دے، مغرب بھی پڑھ دے، عشاء بھی پڑھ دے، فجر بھی پڑھ دے۔ ہن دسو بھی اپنے اللہ نو دھوکھا دے رہے نے کہ مالک میں غلط بھی ہے، مینوں پتہ بھی ہے، میں پھر تیرے دربار سے چک رہے، پھر چک رہے۔ وکیل نو بھی پتہ ہے میں جھوٹھی تاریخ لے کے دیتی، پتہ جج نو بھی ہوندا ہے، جج دا کی بنے گا، وکیل دا کی بنے گا۔ ہاں یہ سنیں، سید بن عامر کہندے نے جناب تاریخ نہیں میں لینی، تسی فیصلہ کرو۔ ساڑھے تے فیصلہ محفوظ ہو کے بھی پوچھنا پہندا ہے، ہاں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، مننا ہے کہ نہیں؟ میں نہیں مننا، چلو جی وہ دا بھی کنڈا نکل گیا، وہ دا بھی نکل گیا۔ ساڑھے ملک چے حالات نے، یہ لائٹ نہ جلائیں موبائل کی۔ اج دا جمعہ ذرا تسی اپنے دل چ بٹھانا ہے کہ ڈرتے کون ہیں؟ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان میں داغ بازی نہیں ہوتی، ان میں دھوکہ بازی نہیں ہوتی کہ منہ تے جی جی تے مگروں جناب چڑھاں وڈنیاں۔ ہائے ہائے انہیں کہا فرید بلیا انہاں تو بعد جڑے چوک چوک کرن سلام، جڑے منہ تے چوک چوک ہے بہت یار پیارے ہوندے تے کچھ ہوندے نمک حرامی، کنڈی پیچھے او گلاں کر دے تے منہ تے کرن سلامی۔ اللہ والیاں دا شیوانی ہوندا کہ منہ تے جی جی کرن، مگروں جناب اگلے دیاں پڑیاں وڈن۔ اللہ اکبر، مگروں نقص بیان کرو تے سامنے تعریفاں بیان کرو، سامنے جی جی کرو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سید بن عامر کھڑے نہیں، کوئی بہانہ نہیں لگایا، نہ جھوٹھی تاریخ لئیے، یہ بھی نہیں کہا جناب مینوں وکیل کرن دا ٹائم دواؤ، تے استثناء والی تے گل ہی کوئی نہیں گی۔ ساڈے تے استثناء میں ایتھے حکومتی پارٹی ستیانے چ جو مرضی کرے، پولیس نے انہاں والا منہ نہیں کرنا، کیونکہ 5 سال انہاں نوں استثناء حاصل ہے۔ پھر جدوں نویں حکومت آئے پھر انہاں نوں اندر تے دوجیاں نوں باہر۔ اے پاکستان دے اندر ہی چل سکدا ہے، میرے محمد دی عدالت چ نہیں چل سکدا، یہ شریعت دی عدالت چ نہیں چل سکدا۔ حضرت سامنے کھڑے ہیں، سید بن عامر کہہ سکدے سی مینوں اجازت دو، بولو کہہ سکدے سی نا بھی مینوں وکیل کرن دا ٹائم دتا جائے، میں کل گل کراں گا، پرسوں گل کراں گا، چوتھ نوں گل کراں گا۔ حضرت سید بن عامر کے کہندے نہیں، آندے جناب حکم ہوئے، شکایتی کھڑا ہو گیا، کہندے جناب سید بن عامر اللہ اکبر، اللہ روز عدالت چلے ٹاندا ہے، کیا بنے گا سرکاری بندیاں دا جڑے روز اپنے اتابی کماں تے لیٹ جاندے نے۔ میرے ویراں میڈم ویکھے نہ ویکھے، اللہ وحدہ لا شریک ویکھدا پیا وے، افسر ویکھے نہ ویکھے، محمد دا رب تے ویکھدا پیا ہے نا، تو ٹائم نہ کم
تے جایا کر اپنے پورے ٹائم تے واپس آیا کر چائنا وچ ایک افسر 1 منٹ پہلوں چھٹی لے کے چلے جاندا سی 1 منٹ صرف پہلوں تے چائنا دی عدالت چودے تے کیس ہو گیا کنے 1 منٹ پہلے تے او دی عدالت چائنا نے کیس کر دیتا یہ ہے قومیں اور یہاں تو گھر میں بٹھا کر ملازموں سے گھر کا کام کراتے ہیں تنہا سرکار کے خزانے سے جاتی ہے تے سعید بن عامر تے پہلا ایلیکیشن آیا اعتراض ہیں جناب سعید بن عامر روز لیٹ آندا ہے حضرت عمر آندے نے بول گورنر تیرے تے اعتراض آیا ہے میرے رایا پہلے دفتر چ بیٹھی ہوندی ہے تے تو ملازم ہو کے انہاں دے تے جناب اعلی جناب جی افسر بن گیا تے لیٹ آنا ہے سعید بن عامر کہندے نے جی بالکل ٹھیک ہے میرے کول حضور موجود ہے میری بیوی بیمار ہے میں اپنے ہتھاں نال آٹا گوننا ہے پھر میں اپنے بچیاں نو روٹی پکا کے کھوانا ہے پھر بیوی نو کھوانا ہے پھر میں اپنے جناب کام کاج کر کے دفتر چاندیاں لیٹ ہو جانا ہے سعید بن عامر بھی رو رہے ہیں حضرت عمر بھی رو رہے ہیں شکایت لگان والے بھی رو رہے ہیں کہندے نے سعید بن عامر تو کوئی ملازم رکھ لینا دی کہندے حضرت مینوں ڈر آندا ہے کہ اللہ قیامت نو کہنا دے جڑا کام تو ہاتھ نال کر سکدا سا تو رایا تے بوجھ کیوں بنیا سا ساڑھے لاہور گورنر ہاؤس سینکڑے ملازم نے کوئی گورنر دی ڈیری پھڑن والا قرضائی ملک دا کوئی گیٹ کھولن والا کوئی کپڑے استری کرن والا کوئی چاہ دا کپ لے آن والا کوئی بچے سکول چھڑن والا کوئی گڈیاں ورکشاپ لے جان والا کوئی گڈیاں واپس لے آن والا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور گورنر کے سینکڑوں ملازم ہیں ہائے ہائے کاش تساں اسلام دی تاریخ پڑھی ہوئے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے آج مسجدوں کے خطیب کہتے ہیں یہ سپیکر سیٹ کرنا میرا کام نہیں یہ مسجد کی ٹوٹیاں صاف کرنا میرا کام نہیں یہ مسجد کے خادم کو بلاؤ یہ جماعتیں کراؤن والے امام کو بلاؤ یہ جناب اعلیٰ یہ کرے وہ کرے شرم آنی چاہیے ایسی بات کرنے لگیا میرے نبی نے مسجد دا گارا بھی اپنے ہتھاں نال چک کے مسجد نبی دیاں کنداں بنائیاں جے جنگاں دے موقع تے مصطفیٰ نے فرمایا میں لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے کے آنا ہے تسی اے کام کر لو میرے محمد نے ہر موقع تے مساوات قائم کیتی ہے میرے پاک محمد نے اللہ نو جواب دینا ہے آج کتنے بیٹھے ہیں اللہ اکبر اللہ میرے جتنے چند مکھن آئے جمعہ پڑھنے واسطے میں آج چاہنا ہے تیرے دل وچ اصل اسلام دا نقشہ اتارا سعید بن عامر سامنے کھڑے ہوئے نے کہندے جی بندے ایک شکایت ہے ساڈا گورنر 15 دنوں بعد چھٹی بھی کر لیندا ہے انہاں کہا دسو 15 دنوں بعد چھٹی کیوں کرنا ہے کہندے نے حضرت میرے کول کوئی جوڑا وے کوئی سوٹ ہے میں تو لینا وے تے بیگم دی چادر لک نو بننی ہوندی ہے شاماں تک میرا سوٹ سکدا نہیں تے میں شام تک نہ بیالا انتظار کرنا ہے انہیں چ چھٹی ہو جاندی ہے حضرت عمر بھی رو رہے نے رایا بھی رو رہی ہے شکایتی بھی رو رہے نے ایک ایسا گورنر ہے جدے کل سوٹ کے کہندے نے او سعید بن عامر تو ایڈے وڈے بیت المال تے بیٹھا ایک سوٹ ہی سوالا کہندے حضرت سوان تے لواں پر مینوں ڈر آندا ہے کتے قیامت نو میری رایا چوں کوئی برہنہ اٹھ کے نہ کہہ دے مالکا میرے کول ایک سوٹ نہیں سی میرے گورنر کو 2 سوٹ سی اینو پڑھ لو ایک سوٹ جو ساری حکومت گزار دیتی اج کنے چاچے میرے جمعے چے بیٹھے نہیں پرا دے بچے یتیم نہیں پرا فوت تو اینو 1 مہینہ ہویا ہے اللہ دے قسم ماما چاچا تایا پھپھا خالو انہاں دے کروڑاں روپے بینک دے اندر نے لکھاں روپے بینک دے اندر نے پرا دے یتیم بچیاں نو آندے نے تو میری دکان تے آ جاؤ میں تینوں کام تے رکھ لینا ہے لعنت بھیجدا تیری یہ سخاوت ہے اے کام تے ناصر مدنی بھی کر سکدا ہے میرے بھائی عادل صاحب بھی کر سکتے ڈوگر صاحب بھی کر سکتے عبد الرحمان بھائی بھی کر سکتے افتخار بھائی بھی کر سکتے اے ٹیلر ماسٹر بھی کر سکتے نے اللہ دی قسم جملہ بڑا ایمان والا ملازمت کوئی بھی